Welcome to Rohingya English Learning Club. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rohingya zubanar salam sabak mashko fida dia fa ifar fida ahora fida da ifar dia abar iya dia fida dia ringa tita ra ifar ringa abar nga ringa ta ifar tita abar ta tita ringa tita lifi diba la ifar lifa ifar fi lifi da ifar diba abar ba diba lifi diba Shita zita, sha ifar shita hota shita, za ifar zita hota zita, shita zita. Tiba dia, ta ifar tiba abar ba tiba, da ifar diya abar ya diya, tiba dia. Bira niba, ba ifar bira abar ra bira, na ifar niba abar ba niba, bira niba. Siba diba, sa ifar siba abar ba siba, da ifar diba abar ba diba, siba diba. Tiara dia, ta ifar ti naya abar ya, tiara abar ra tiara, da ifar diya abar ya dia, tiara dia. Fia dia, fa ifar fia abar ya fia, da ifar diya abar ya dia, fia dia. Note ringa hode furmitita hakodilla hak shita hode অনিবায়র টনিদুল্লা খেলা আশাগরের অনরা রিঙাদার সিটা বুঝি হেজ প্রত্যেকজনে আশাগরের প্রত্যেকজনে রোহিঙ্গা জুবানর এরমরে কদর আর আদর করি শিখি যাবা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।